Welcome to my channel, guys. Subscribe only. How to operate drone. Ito GT3 GT3 how to operate drone. Ini ito guys, inchik na to. Singkuray sikis beritok bitik berotik sipitik spitok. Ito dah. Ini inchik man to guys. Wasiki to beres kutik kuatik. Liburan kanawon guys. So yan. Tapos lagyan ng battery full charge yan guys. Yan o. Yan. Tapos ganyan mo yan. Tak. Yan. Tapos ito pataas pababa pag operate sa drone for starting, paglupad para mabalance siya. Ito. Yan, ganyan siya. Yan mo yung tuplo ko nung kusog. Yan o, kusog ka saan. Pag muling-ulingon na siya, muna siya okay na. Yan o, kusog. Ayan, lingon na. Tapos ito controller of the gravity. Nasa on. Tak. Ayun. Kaya wala man sa sugat kung di paan. Taas pababa para makontrol. Ayun. Ganyan siya guys. Diba na starting engine. Ininsi kasi guys. Okay. Diba na